हाई स्टूडेंट बर्तमान देखा अम्ल और क्षारकर जलीय द्रवण अम्ल गुड़िक जल उपस्थित H+ आयन बा हाइड्रोजेन आयन उत्पन्न करते किंतु जल अनुपस्थित अम्ल गुड़िक H+ आयन बा हाइड्रोजेन आयन उत्पन्न करपारती ना। नेक्स्ट कौन देती ना हाइड्रोजेन आयन स्वतंत्र भाव में रही पारे ना या जल अणु सह मिलित हो रही है ना। कौन हाइड्रोजेन आयन गुड़िक स्वतंत्र भाव में रही पारती नहीं से गुड़िक जल अणु सहित मिसी मिलित हो रही था। तेणु हाइड्रोजेन आयन को सर्वदा H+ आयन बा हाइड्रोनियम आयन बोली दर्शा जाए। जमीक अम्ल गुड़िक जल उपस्थित H+ आयन बा हाइड्रोजेन आयन उत्पन्न करती ठीक से हीपरी क्षार गुड़िक जल उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन बा OH- आयन सृष्टि करती। तो जो कारक गुड़िक जल द्रवणीय से गुड़िक आम कौन क्षार बा अल्काली बोली कहू। नेक्स्ट रही कौन सावधानता जितेबाला गोटे अम्ल बा क्षार जल द्रवीभूत हुए से प्रचुर परिमाण ताप शक्ति निर्गत होता है। तेणु जल को अनवरत घाटुवा अवस्था अम्ल को जल मिसेबा उचित। जमी देख नाइट्रिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है एगुड़िक जल मिसेबा बेले आमको किसी सावधानता अवलम्बन करने निहाती आवश्यक। जदि गाढ़ अम्ल जल मिसा जाए ताल प्रचुर परिमाण ताप शक्ति उत्पन्न होता है। तेणु एगुड़िक छिटिक पड़ार संभावना थाए काच पात्रटी भांगी जीवार संभावना थाए फल आहत होबार आशंका रही है। तेणु जो पात्र गुड़िक गाढ़ सल्फ्यूरिक एसिड बा सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा जाए से पात्र गुड़िक सावधान संकेत सूचित होता है। तेन जल अम्ल बा क्षार मिसेबा द्वारा एकक आयतन प्रति हाइड्रोनियम आयन बा OH आयन गुड़िक गाढ़ता कौन हो कमी कमी जाए जहाँ आम लघुकरण बोली कही। नेक्स्ट रही कौन अम्ल बा क्षार सबलता अम्लर सबलता है क्षार सबलता है से गुड़िकर आयन उपरे निर्भर करें। तो ये लिखा जाए कौन अम्ल बा क्षार केते तीव्रता से H+ आयन और OH- आयन गाढ़तार जना पड़े। जो अम्ल गुड़िक अधिक परिमाण H+ आयन देता से गुड़िक सबल अम्ल बोली कहुए। सेहीपरि जो अम्ल गुड़िक कम परिमाण H+ आयन देता से गुड़िक आम दुर्बल अम्ल बोली कहू। नेक्स्ट कौन जो क्षारक गुड़िक अधिक परिमाण OH- आयन देता से गुड़िक सबल क्षार बोली कहुए। जो क्षार गुड़िक कम परिमाण OH आयन देता से गुड़िक दुर्बल क्षार बोली कहुए। देख ये स्ट्रंग एंड यार दे कौन वीक स्ट्रंग मान कौन सबल क्षार एटा दुर्बल क्षार सबल अम्ल दुर्बल अम्ल ये केतरा एग्जांपल दिया जाए। नेक्स्ट कौन pH स्केल pH स्केल देख सार्वजनीन सूचक कौन ना सार्वजनीन सूचक हूँ केते गुड़ी सूचकर मिश्रण मान केते गुड़ी सूचक को मिसेकी कौन या ना सार्वजनीन सूचक। ये सार्वजनीन सूचक द्रवण में विभिन्न हाइड्रोजेन आयन गाढ़ता विशिष्ट द्रवण जदि मिसेले सार्वजनीन सूचक कौन भिन्न भिन्न वर्ण धारण करें। नेक्स्ट रही कौन pH स्केल कौन pH स्केल हूँ एक स्केल जहाँ कौन सी द्रवणर हाइड्रोजेन आयन गाढ़ता को मापिवाई व्यवहार कराए। तो pH कौन pH हूँ एक संख्या जहाँ कौन एक द्रवणर अम्लीय बा क्षारीय प्रकृति को से सूचाए। जदि हाइड्रोनियम आयन गाढ़ता अधिक है pH मूल्य कौन हो कमी कमी जीव। नेक्स्ट रही कौन जो pH रो P एक जर्मन शब्द पोटेंज रु आसी जार अर्थ है कौन क्षमता। pH स्केल परिसर केते ना pH स्केल परिसर 0 रु आरंभ हो 14 पर्यंत यार सूचांक रही। दगा यार pH स्केल देती यार सूचांक आरंभ है 0 तार एंडिंग हो ना 14। नेक्स्ट रही एक प्रश्रमित नेक्स्ट रही कौन ना एक प्रश्रमित द्रवणर pH हूँ 7 देख एटार प्रश्रमित द्रवण बा न्यूट्राल pH हूँ के 7। जदि pH मूल्य 7 रु कमी कमी जाए ताल अम्लीय प्रकृति कौन ना बढ़ी बढ़ी जीव। सेहीपरि जदि pH मूल्य 7 रु अधिक हुए ताल क्षारीय प्रकृति कौन बढ़ी बढ़ी जीव। जदि pH मूल्य 7 है H+ आयन मात्रा बढ़ सेमती pH मूल्य जदि 7 रु अधिक हुए ताल OH- गाढ़ता कौन बढ़ी बढ़ी जीव। नेक्स्ट रही दैनंदिन जीवन में pH गुरुत्व कौन रही देख आम शरीर pH मूल्य के 7.0 रु 7.8 देख परीक्षा एगुड़ा सब इम्पोर्टाट जो गुड़ा रेड मार्क कर से गुड़ा परीक्षा बहुत इम्पोर्टाट। नेक्स्ट रही देख वर्षा जलर pH है जदि वर्षा जलर pH 5.6 रु कमी जाए ताले अम्ल वर्षा बोली कहू। अम्ल वर्षा कौन जल
ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିଲେ ନଦୀର pH ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ କମି କମି ଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଏଠାରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ରେ ତିଆରି। ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ର ସଂକେତ ହେଲା H2SO4। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ରେ ତିଆରି ତେଣୁ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବହଳିଆ ଧଳା ହଳଦିଆ ମେଘରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମ ପରିପାକରେ pH। ଦେଖ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏକ ଲବଣ ଅମ୍ଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼ ବା HCl ବୋଲି କହୁ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ'ଣ ମିକୋସ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାକସ୍ଥଳୀରେ HCl କ'ଣ କେବଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥାଏ, ପାକସ୍ଥଳୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟ କରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ କ'ଣ ପେଟରେ ବା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପେଟରେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସ୍ୱସ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ କ୍ଷାରକ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବୋଲି କହୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ଏହି ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଶ୍ରମିତ କରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଶ୍ରମଣ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ ମୃଦୁକାରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଯଦି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଶ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୃଦୁକାରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଦନ୍ତକ୍ଷୟରେ pH। ଦେଖ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତର ବହିରାବରଣ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଟିର pH 5.5ରୁ କମିଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବା ଦାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାଟିରେ ଲାଗିଥିବା ମିଠା ଜିନିଷ ଓ ଖାଦ୍ୟ କଣିକାକୁ ପାଟିର ବୀଜାଣୁ ନିମ୍ନକରଣ କରି ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇସାରୁ ତ ପାଟିରେ ଲାଗିଥିବା ମିଠା ଜିନିଷ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୀଜାଣୁ କ'ଣ କରେ ନା ନିମ୍ନକରଣ କରି ସେ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରେ। ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବି ଅଛି ନା ଏହାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଯାହା ଖାରିୟଯୁକ୍ତ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଟିର ଅମ୍ଳ କମିଯିବ, ଦନ୍ତ କ୍ଷୟକୁ ନିବାରଣ କରି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛୁଆତି ପତ୍ରାଂଶୁ ଆମ ଦେହରେ ପଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ତ ଏଥିରେ ଏକ ଏସିଡ଼ କ୍ଷରଣ ହେବ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳାପୋଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଖରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଡକ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଘଷିଲେ ନା ଏଥିରୁ ଜଳାପୋଡ଼ାର ଆମକୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମହୁମାଛିର ଦଂଶନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସିଯାଏ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜ୍ୱରର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମହୁମାଛିର ଦଂଶନ ପାଖରେ ଯଦି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପରି ମୃଦୁକାରକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା କେତେକ ଅମ୍ଳ। ଦେଖ ଭିନେଗାରରେ ରହିଛି ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ଼, ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ଦହିରେ ଅଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଅଛି କ'ଣ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ଼। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଟମାଟୋ ରହିଛି ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ଼, ଦେନ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହିଛି ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ଼, ଏଣ୍ଡ ଲେମ୍ବୁ ରହିଛି କ'ଣ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼।